ta san cha te na bon chawi ni kho pha tuni ni kho pha chan gia pathen thua kyolim jing thea pathen mapuina I chan jing zalun ama sapen ten pa pathen thangwana kain pe na hi tuni ni kho pha nin pathen thu ine kyolim na dingova athupi dinga kain de sa chu pathen galvon ki vonun ti mang chan ana kyolimute Bible chang ipan sa dingo FSC bungup chang soma kona sang som ni sungge ina vet thewa hi galvon kiti hi kiven ding galvon aumin chule gal sana ding galvon aumin ibanga chilai in polin ichilai chang sunga in satana kona ta san chate ikiven ding ole satan ile sat na theyu galvon ho acp na hi Christian te galmun mong monga kon ki zong le ne tinin khwa hin gal sat aki hizingin a hi ichi ki sat piu mel ma ju satana hi ama satain polin satana kon ikive na dingu galvon acp ho chu itabang ham ti ana sei ma saute a khat na chu vele ven chang som le li ena thuta in kong ki ga ong kong ga in ala di khat aga cha khia hoi ta cha le thein ap uwa no pha le la eum sa the bangova thuta nitin khwa ki ga azing hin satan a kona ikive now khat chu ai e Christian ten thuta choi lo wa in khu in manteng konga bia toka in chena hade do e no pha sa banga ni Christian khu hi ano pha no mena hi ki chat na in zong akidim no mena hi Adam la Eve in khozu vela hen tuta adim hlon lo phanin pathin mai amungam hlon tapu na hi Ananias le Sapphira zong tuta adim hlon lo phanin ipititam thinan ain kholon ain hlun khum hlon ta na hi zolana hin kho hi zalova thuta ain khu iman jing dingu angai je achuti lo le in khowa satan pansan na ain la jing the ai e ani na che vela ven chon din om pho ki a tin ai sei pi ve chang som le li bi na om pho hin ilung chang namun avengin a hi Solomon in proverb bungli chang som ni la thum na itin ai sei pi ve ilunga kona hin na gui hung ki zan do zi a hi ati apha hin ase hin miem ten ibol ji ho hi iluwa kona ipi igeluvem hitabang a hung ki chon do zi a hi ize chon hi chi ilung suwa hi chon di na ikyau angai je itabang chon di na ikyau ngai zam ta san le ngai lu na kona hung kon do chon di na ikya adingo a hi aje chumim ten ei mau phat na chon di na bo ikison pi khauwa hichibo chu ikya khau le satarin ichungwa arhasam namun tam tain mu do pai jeng the a hi chute hichlai mun ho a chu in buluwa ilung thimu asu se jing the a hi izia ta san ngai lu na tonga chon din a zo ikya adingo a hi izia galat sia bunga changkup chuni tin acp ve azi chu krista jiswa chaptan hi aphat sana ompoi chaptan lo zong hi ima ahidi poi ahin ta san ngai lu na tonga chu phachum ai bove ta san chate chon din ompho lung thimi ngai tu na wa aphalo hung kon do lo na dingin kya zingote ti chu ani na ki tiam no move athumna chu vele wen chang som langa na godsa chamna ki pana thu pha keng chot ki sevin tin acp ve keng chot ki sia umjing ti I phiam khat hunglung zong le ki ko su de ma umjing na ahi ji chun ki pat do a che pai jeng theina chu ahi Christian tam ta hin uing na changa ka hitai chule mi peng tha cha khat ka hitai tin ki sei ji vin hin la iti huing na changa ha changa ni ham ti sei di hile
a sei chen thi agil hom ji e sei chet na ki che ta anei the ji ta pu ve chule midang khat to huing na chana ding thu sei pi the lovin akyum ji na hi ki pan thu pa a ko na hung kon do cham na chu keng chot ki si banga inei jing dingu ti chu a hi e ei ma zong nei ding chule midang pe son na ding mun aum zong le pe son jeng thia yu mo ngai je ta san cha te hi tu na hi chi hu hing na hi ei ma keu se inei lo wa inei na a kuna midang zong pe son jing the na nei thi angai je a je chu hi chi cham na chu ei man inei ting le bo midang zong ki pe the ding be pa hi inei lel kha chu midang ki pe the le la hi je chun cham na chu eneu angai je en inei lo le midang zong ki pe son the lo ding a hi izia chu god sa cham na ki pa na thu pa chu keng chot ki si ba ki si jingu wa ready sa jinga midang adinga zong pe son jing thina ineu angai je alina se vele ven chang som lu gup na ta san lum panun tin ai sei piu ve ikido piu igal khat chun e hin bulu te ikidal na pen chu lum sil a hi zin a hi chu lum chu galten e hung su le na dingu wa ko na aveng bina panga a hi zin a hi Christian te satan ta ki sa na wa aman ain sa le te ding a hi satan ein sa na wa ko na ikive na dingu chu ta sana lum pat ding chu a hi e aman e ho keu sei lo wa ikinai pi cheng ho zong ain bulu jing the a hi ni cho zo se ven bit na ding chu lum len ta iparu angai je ti chu ta sana len ta iken jingu angai je pathin ta san a ilhasam khaule satan chun in kova pan mun ain lo pai jeng the ai e ya ju ta san na hi satanin in bulu na wa lumbanga hitia chu ikidal na wa iman jing ding angai je angana se vele chang som la sagi e na chu huing na luku chu kilaun luku helmet hin iluchang avengin a hi hichi iluchang sunga hin ilungthim aumin a hi ize chun ilungthim venga chu luku ti the a hi hichi ilungthim sungwa hin hagau gal akisa jingji in miam ten hichi ilungthim event jing the na penu chu huing na luku ki hu jing na hi a hi e hichi huing na luku chu huing a dinga kine jing na chu a hi e hope of salvation ki the hi a je chu kine na huing changa hi ve tin bible chun e sei pi ve rombunge chang som ni la li no hope no salvation ti a ki sei banga kinepnel na dimjing na chu huing na chanlel na hi the a hi je chun ilung thim sunguwa huing na changdinga kinep jing na chu iki khu angai je krista nei te chun kinep na zong anei te hu angai je kinep na nei zo lo in kho chu amang thai ding ho ding mun bo ai e tuna ta san cha te ho wang amang thai ding hilova huing na changding te hi zi uwa kinep na nei zain khu iman jing ding angai je kinep na nei le nei lo zong hi hin kho ibol phal lo na chunga akingam nom zie me sanain student khat chun exam abol phat le pass dinga kinem ding abol phat lo le pass dinga kinem zo lo ding a hi e das christian te zo christian ko man phat lo na chunga hin ikine now zong anakingam nom zi e christian hin ko mang pha khat chun kinem na zong anei te ding a hi krista chu isuwa omle kinem na inei dingu kinem na nei zo lo i kha le krista chu isuwa umlo tabang ti the hi zia chu ta san cha de tu na krista inei na wa
ikiniam jing theu ve ti tunin phong do no mu ve agum na chu vela ven chang som na sigi bi na chu lagau chem zam panun bible pathin thu hi chem zam ta ki te ka ji na hi azi chu pathin thu hi miem lung thim sun pai the a hi dan hebrew bung di chang som ni na in jong ai sei pi ve itin azi chu pathin thu hi hing jing le na tong hat jing a hi chule him to chem zam zo si sanga zong him zo a hi hinalaga gu kisu tu na le thin hi cheng se chu su khen the la sun the a hi chule lung ge le lung thim ngai tu hetu pai zin zeng the a hi tin ai se pi ve revelation bung khat chang som lu gup chi event le zon in vision gao amun a chung jisu akam sunga konin him to chem zama hima him ni ong doi na hi akiti ichi him to chem zama him ni pathin thu jisu kama kona hum po do chu a e jisu ama ta in zong hi chile sina len lai jin ichi lagao chem zam pathin thu chu anamangin satanin gam tima alhet patep lai jin zong anamangin satan chu anozovin a hi ichi lagao chem zam pathin thu hi a hi e christian ten satan gal isa nawa iman cha ding chu pathin thu ti lovin man cha dang pana satan isa ule ki zo ponte satana kona ikiven phatna dinguwa pathin thua thu ta ilu angai je pathin tu hoi ta he lo le satanin ei pui mang jeng theyu a hi e zia chu pathin tu sim jing ding ngai jing ding pathin thui ta ki vop jing ding angai je ta san cha te hi ti oi a hi e satana kona ikiven na dinguwa galvon ikivon dingu chu ichi ho chu ipiham in sei na wa thuta chon di na cham na ta san huing na chule pathin thu chu a hi e ito zo se ikivon jing dingu angai je abana satan isa na dingu wa mancha ki sei ho chu vele hen taw na thangwa na thulang sap na chule testimony kristami hi now phondo na musa na heto sana panna chu hi e masan taw na prayer taw na hi athupi na hi aje chu e hon i bol theilu thil tam ta aumin miem eiman i bol theilu eima than i bol theilu thil tam ta aumin ila pathin abol thejina hi taw na satan gal isa jingdiu angai je pathin thil bol thina iki thum jingdiu angai je ani na chu veleven thangwana praise pathin in kowa thilopi ta ta i bol pi na chunga pathin thangwana pi jing hi christian ten i bol ding wa thil poi mo ta hi thangwana dim lo na hin kho chu satan pansa na mun kha ai the je pathin thangwana dim na hin kho chu satan zam mang na hin kho ai tuin ta san cha te pathin ei phat thei bu na ho zala pathin koma ki pa thu zinga thangwa na pi jing angai je aban zu veleven thulang sap na preaching pathin thulang sap na hin kho a chun pathin thu kil na uma a hin ita pathin thu kil jing na muna chun satan lungdea chon na hlom te in te tuna na in sung na ho bung sung na gam sunga pathin thu lang sap na hi aum jing angai je ikil jing dingu angai je hitabang pathin thu kil jing na pathin thu ki lang sap jing na muna chu satanin athu lang sap thei ponte satan lungdea chon na hlom te ding ai ti chu tuni ni chlain satan gal isa na dingu wa iman cha na dingu chu preaching pathin thu alang sam thei zo sen ilang sap jingu angai je abana Chinese velen krista mi hi na phun do na testimony ichi thupi ta khada hi in cover krista mi hi naw phun do jing musa jing na hin satan ewa kuna aki hin da na lampi khat a hi zenge ichi krista mi hi naw chu christian ten lam chom chuma krista dei banga chon nai i phun do jing theu a hi ne tin hin khwa krista mi hi naw i testimony hi i phon do theina lam
chum chumai ta san cha ten ipon do jing dingo angai je hitai satan ga tauna thangwana thulang satna krista mi hi na phon do nai isa jing dingo ai e tunin gal kon hon gal von ling ke za ki kenuwa gal sading akunuwa gal zona nei banguwa Christian ten pathin gal von ki sei ho thing kia I Christian ko wa iki ken jing dingo angai je hiteng chule satan gal isa pawi zona ichan dingo hi ti tunin ipong do ve athua I sei do now angai la zo sia dinga athu nei pan athu phathen ei bu pi taw hen